तो केमिति अछंती आपण माने एसएसबी ओडिशा तरफरु जूनियर असिस्टेंट एवं क्लर्क रो जो वैकेंसी टी आसीथिला एई वीडियो रे तार अप्लाई प्रोसेस टी स्टेप बाय स्टेप रे पूरा जानि परिबे एवं निजे मध्य फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। टोटल पोस्ट देखि पारुथबे 883 टी पोस्ट अछि। प्रथमे आपण ब्राउजर ओपन करिवे। ब्राउजर रे एसएसबी ओडिशा सर्च करिवे। तापर प्रथम रे जो वेबसाइट टी आसीबो ssbodisha.ac.in सेही वेबसाइट टी ओपन करिवे। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट टी ओपन हे जिवो। तळे देखि पारथुवे व्हाट्स न्यू लेखा हिथिवो। ताकू ठीक तळको स्क्रॉल करिले एठी देखि पाइबे लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर क्लर्क इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट। ए साइड जो व्यू अछि सेठी क्लिक करिवे। तापरे आपण जदी रजिस्टर यूजर हेथांती तबे रजिस्टर रे क्लिक करिवे। आ जदी आपण न्यू यूजर हेथांती न्यू यूजर रे क्लिक करिवे। प्रथमे मो न्यू यूजर रे क्लिक करी रजिस्टर केमिति करिवे तार डिटेल्स टी मु देखि दउची। आपण न्यू यूजर रे क्लिक करिवे। क्लिक करिवा परे आपनका सामना रे एही पेज टी आसी जिवो। फॉर्म अप्लाई रो पूरा इंस्ट्रक्शन टी एठी आपनको दिया जायछि। तळको स्क्रॉल करिले तळे दिया जायतिबा प्रोसीड टू रजिस्टर रे क्लिक करिवे। तापर कंटिन्यू रे क्लिक कर देबे। तापर आपनका सामना रे रजिस्ट्रेशन टी ओपन हे जिवो। एठी निजरो पूरा नाम डेट ऑफ बर्थ टी दुई थरो दे देबे। मोबाइल नंबर टी मते दुई थरो दे देबे। ईमेल आईडी टी दे देबे और पासवर्ड टी दे देबे। तापर रजिस्टर रे क्लिक कर देबे। रजिस्टर रे क्लिक करि सारिबा परे रजिस्टर रे क्लिक करि सारिबा परे आपणकर जो रजिस्टर ईमेल आईडी को गोटे मेल जाइथिबो वेरिफिकेशन बाय। आपण मेल रे वेरीफाई रे क्लिक कर देले ता ऑटोमेटिक वेरीफाई हे जिवो। वेरीफाई करि सारिबा परे एठी निजरो मोबाइल नंबर और पासवर्ड टी देबे। तापर कैप्चर कोड टी देई लॉगिन रे क्लिक कर देबे। लॉगिन रे क्लिक करिवा परे आपनको सामना रे एही पेज टी आसी जिवो। क्लिक टू अप्लाई टी ओपन करिवे। तापरे रजिस्ट्रेशन टाइम रे आपण जो डाटा गुडी को देइथिबे सेही डाटा गुडी को आसी जिवो। जेमिति मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ। तापर निजरो पूरा नाम टी प्रथमे दे देबे। निजरो फादर नाम टी दे देबे। मदर नाम टी दे देबे। आधार कार्ड नंबर टी देबे। जेंडर सिलेक्ट करिवे। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करिवे। नेशनलिटी सिलेक्ट करिवे। जदि आपण ओडिसा रो हेतांती तबे रेजिडेंट ऑफ ओडिसा रे यस रे क्लिक करिवे ना तो नो रे क्लिक करिवे। रिलीजन आपनकर देई देबे। आपण को रिलीजन रे जाउछंती तापर निजरो कैटेगरी टी दे देबे। आपण यूआर कैटेगरी जाउछंती ना एससीबीसी ना एसटी ना एससी। तापर आपण यदि एक्स सर्विस मैन हेतिबे टी यस रे क्लिक करिवे ना तो नो कर देबे। आपण यदि स्पोर्ट पर्सन हेतिबे तबे टी यस रे क्लिक करिवे ना तो नो रे क्लिक करिवे। आपण यदि फिजिकल डिसेबिलिटी थिबो तबे टी यस रे क्लिक करिवे ना तो नो रे क्लिक करिवे। आपण यदि ओडिसा रो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेतिबे तबे टी यस रे क्लिक करिवे ना तो नो रे क्लिक करिवे। तापर तळको स्क्रॉल करिले आपनकर एड्रेस टी मागियो। एड्रेस रे आपनकर हाउस नंबर अपार्टमेंट नंबर प्लॉट नंबर जहा थिबो दे देबे। विलेज नेम दे देबे। पोस्ट ऑफिस दे देबे। सिटी दे देबे। डिस्ट्रिक्ट दे देबे। स्टेट दे देबे एवं पिन कोड टी मध्ये दे देबे। जदि आपनकर करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हेतिबो तबे इटी क्लिक करिवे। आ जदि अलगा हेतिबो तबे आउ थरे करेंट एड्रेस टी फिल अप कर देबे। फिल अप करि सारिबा परे एटी सेव और नेक्स्ट रे क्लिक कर देबे। सेव और नेक्स्ट रे क्लिक करि सारिबा परे देखिबे पर्सनल रे ग्रीन टिक आसी जाइतिबो। नेक्स्ट स्टेप टी आपनकर होची पोस्ट प्रेफरेंस आउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एठी जो सीरियली पोस्ट गुडी को दिया हिची आपण जो पोस्ट को प्रेफर करिवे एई साइड जो एरो गुडी को देइची सेया को टच करी एडजस्ट करि परिबे। आपण जदि 6 नंबर टी को 1 नंबर को आनिबा पई चाहउछंती तबे सेही एरो रे क्लिक करी करी 1 नंबर पर्यंत नै जिवे। एमिति भाबरे पोस्ट गुडी को आपण सजाय देबे। पोस्ट गुडी को सजाय सारिया परे आपण कोउ जन एग्जाम देबे ता सिलेक्ट करिवे एवं आपण 7 क्लास रे जो एग्जाम देइछंती सेठी आपनकर ओडिया सब्जेक्ट थिला ना नै ताहा यस किमा नो रे सिलेक्ट करिवे। तापर तळको स्क्रॉल करिले आपनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रे ओपन हे जिवो। फर्स्ट 10 और डिटेल्स टी देबे। नेम ऑफ द बोर्ड किमा काउंसिल जा ता दे देबे। ओडिसा रो हेतिले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिसा। टोटल मार्क टी जा थिला दे देबे। आपण केते रखिचंती ता दे देबे। परसेंटेज केते दे देबे। को ईयर पास आउट हेचंती ता मध्ये दे देबे।
ତାପରେ 12 କିମ୍ବା +2 ର ଡିଟେଲ୍ସଟି ଦେବେ। +2 ଟି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିବେ ତେବେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କଟି ଦେବେ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ, ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜଟି ଦେବେ, କୋଉ ଇୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନଟି ଦେବେ, କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନେମ୍ଟି, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ କେତେ, କୋଉ ଇୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ, ଆପଣ କୋଉ କୋର୍ସଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ, PGDCA ନା DCA ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ, କୋଉ ଇୟର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ। ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତଳେ ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଜୁକେସନ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ହେଉଛି ଆପଲୋଡ଼। ଆପଲୋଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି କେସ୍ କିଛି ଚାଲିଛି ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖିକି ୟେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା କେସ୍ କିଛି ଚାଲିନାହିଁ ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ଏଗା ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଥାମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟି ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଥାମ୍ବ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜଟିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆସିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣ ବ୍ୟାକକୁ ଯାଇ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଲେ ଡିକ୍ଲାରେସନଟି ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଦେବେ ତଳକୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କନଫର୍ମ ଏଣ୍ଡ ସବମିଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପେଜଟି ଓପନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଠି ଗ୍ରୀନରେ ଆସିଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ କପି କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ପେ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପେ ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଫଣ୍ଡ ପେଜଟି ଓପନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନିଟି ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, IFSC କୋଡ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ପେମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିଟି ଆସିଯିବ। ଯୋଉ କପି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ସେଇ ଆଇଡିଟି ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନେମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନେମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଦେଇଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଯାକ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କୋଉ କାଟାଗୋରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ କାଟାଗୋରି ୱିଥ୍ ଫିରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଯେମିତିକି UR ଆଉ SCBCରେ 500 ଟଙ୍କା, ଆମାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଫି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିବା ପରେ ରିମାର୍କସରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ, ନା ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ନିଜର ନାମଟି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କ୍ୟାପଚର କୋଡଟି ଦେଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆସିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବ୍ୟାକରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଟା କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ SBI ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ SBI ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରୁପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ QR କୋଡର ଅପସନ୍ ଆସିବ। QR କୋଡରେ ସ୍କାନ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟଟି କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟଟି କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ୟୋର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖା ଆସିବ। ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଟାଇମଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହି ପେଜଟି କାଟିକି ଆପଣଙ୍କର SSB ପେଜକୁ ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବେ। ରିଟର୍ନ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଡେଟ୍ଟି ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଥିବ। 90% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି, 10% ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆସୁଛି। ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଓରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। 3 ୱାର୍କିଂ ଡେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପେଣ୍ଡିଂଟି
सक्सेसफुली सबमिट शो ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଲେଖାଟି ଅଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ सक्सेसफुଲି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଭିଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ ହେଉଥିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ सक्सेसफुल ନ ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରେ सक्सेसफुल ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି सक्सेसଫୁଲି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲରେ ଇନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।